ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بے شک اے قرآن یہدی للتی ہی اقوم ہدایت دا سبب قوماں جماعتاں واسطے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بے شک اللہ تعالی قوماں نو بلند کردے نے عزتاں دیندے نے اس قرآن دی برکت نال وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ
اور ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ। اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اور حدیث پاک دے ذخیرے وچوں ایک حدیث پاک تواڈے سامنے پڑھیے۔ قرآن پاک دی اس آیت اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دی عزت شان اور بزرگی دا ذکر خیر فرمایا ہے کہ اے کتاب کیسی انقلابی کتاب ہے کہ جدے نال اللہ دنیا دے لوگاں نو ہدایت دے رستے اتے کامزن تے کامران کر دینے۔ تے اے یو کتاب ہے جن نے سانو زندگی گزارن دا ہر گر اور ول دسیا ہے۔ زندگی دے تمام معاملات پھر اے دے اندر اللہ پاک نے ہر ایک دے حق دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ پھر قرآن دا ہر لفظ تے ہر حرف ایڈا بابرکت ہے کہ ایک حرف نو تسی ایک وراں پڑھو گے تے اللہ پاک تانوں رمضان وچ 70 نیکیاں عطا کرن گے۔ پھر قرآن پاک دی ایک زبر زیر لفظ حرف نقطہ شد اور مد اے دے اندر اللہ پاک نے ذرا جنہ بھی شک اور ڈاؤٹ نہیں رکھیا۔ قرآن دا ہر لفظ حقیقت تے مبنی ہے۔ اے دے مسائل، اے دا بیان، اے دا تبیان، اے دی تفسیر
اللہ پاک نے بالکل حق اور سچ بنائی ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا دے اندر یہ رواج ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ بڑے تو بڑا عالم، بڑے تو بڑا مصنف، بڑے تو بڑا مدبر، ادیب اور خطیب جدوں کوئی کتاب نو تحریر کردہ لکھدہ تے او کتاب دے شروع اندر ہی لکھ دیندہ کہ اگر اے دے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی تے مصنف آندہ اے غلطی کوتاہی میرے والوں میں منوں آگاہ کر دیا جے تاکہ آن والے ایڈیشن وچ اے دوبارہ غلطی اور کمی نو میں نکال کے صاف کر دیاں۔ لیکن میرے اللہ نے اس قرآن نو اے اعزاز بخشیا ہے، اے شرف بخشیا ہے، اللہ نے اے عزت بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے اس کتاب دے شروع اندر پہلے ہی ورقے ہوتے میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے جڑی کتاب قرآن ہے نا، اے دے اندر کسے قسم دا کوئی شبہ، کوئی شک، فرمایا شک دی گنجائش اللہ نے انہوں چ رہن ہی نہیں دیتی۔ اس واسطے اے جڑی کتاب ہے اے ہدایت متقین واسطے، مومنین واسطے، مومنین واسطے ھدی للعالمین ہے۔ میرے بھائیو، اس واسطے اس کتاب نو اللہ پاک نے اے جو شرف عطا فرمایا ہے، اے دی شان اے وے کہ کتاب لکھی جائے تے او دا تعارف کروایا جاندہ ہے کہ جی اے جڑی کتاب ہے اپنے آپ تے تعارف نہیں کرواندی، آسمان تو جنیاں کتاباں بھی پہلے نازل ہوئیاں نے انہاں دے اندر اے شرف تے اے شان نہیں جڑا میرے اللہ نے اپنی سچی کتاب نو عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، کتاباں آسمان تو آئیاں نے انہاں وچ اینی جامعیت نہیں جنی اللہ نے قرآن وچ رکھی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک دے کلام دی فضیلت، اللہ دے کلام دی برکت تے شان تے مقام اس حدیث تو ذرا اندازہ کر لیا جے۔ نبی رحمت علیہ السلام دا فرمان ہے، آقا فرماندے نے فضل الکلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی سائر خلقہ۔ آقا فرماندے نے اللہ دے قرآن دی برکت وے، اے دی شان وے، فرمایا جویں سارے مخلوقات تے اللہ دی شان ہے، اللہ دا مقام ہے، ساریاں مخلوقاتوں اللہ دی شان ہے، اللہ خالق ہے، باقی سارا جہان مخلوق ہے۔ فرمایا فضل الکلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ دی کلام انجئیے اللہ سائر الکلام، ساریاں کلاماں دے ہوتے کا فضل اللہ علی خلقہ، جویں اللہ دا شان ساریاں مخلوقات ہوتے، ساریاں زباناں، ساریاں شاناں، سارے کلام، فرمایا انہاں دی فضیلت ایک پاسے تے اللہ دے قرآن دی فضیلت ایک پاسے، ایویں سارا جہان ایک پاسے تے خالق رحمان ایک پاسے۔ فرمایا انجے دی فضیلت ہے۔ اور پھر ایک اور عربی دا کلیہ قاعدہ ہے، آمدے نے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمی، جننے زیادہ نام ہونگے انہی اس دی شان دا
ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੌਰਾਤ, ਇੰਜੀਲ, ਜ਼ਬੂਰ, ਸੁਹੂਫ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਫੁਰਕਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਤਨਜ਼ੀਲ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੂਰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਰਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆइए ज़रा कुरान दे कोलों कुरान दा तारफ सुन लीजिए। कुरान पाक एक ऐसी किताब है, अपना तारफ अल्लाह दा कुरान खुद करा रहा है। ज़रा तवज्जो फरमाया जे, असी कुरान दे कोलों सवाल करने साडे चो कोई बंदा पूछ लै ए कुरान तू है ते किताबें ते आया किस महीने विच ते अल्लाह दे कुरान विच एदा जवाब लिखे आए। अल्लाह फरमाते ने शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान आंदा मैं आया रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर। ए कुरान आया ते रमज़ान विच ते रात केड़ी सी? कुरान आंदा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। किते कुरान आंदा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर। मैं आया वां ते कदर वाली रात विच आया वां। ते फिर पुछो कुरान कि तेनू कलिया किन्ने में? आंदा इन्नहु तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। मैनू कुरान आंदा अल्लाह आप नाजल फरमाया है। अच्छा ये दस तेनू लैके कौन आया? ते कुरान आंदा नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। मैनू लैके रूहुल अमीन जिबरील अमीन आए ने। अच्छा ये दस ये कुरान तो दस आया किदे कोले? तेनू अल्लाह ने कलिया किदे कोले? आंदा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आंदा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन। मैं मुहम्मद पाक दी ज़ात ते आया वां। अच्छा आया ते हैं ते ज़बान केड़ी है तेरी? कुरान आंदा फरमाया कुरान दा पैगाम बेलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। अल्लाह पाक ने मैनू अरबी ज़बान विच नाज़ल फरमाया है। अच्छा ये दसना तेरे आन दा मकसद की है? आंदा वा कुरानन फरकनाहु लितक़राउ अलन्नास। कुरान आंदा आया मैं एक बार नहीं मुतफरक बार आया हां। यानी जिमें जिमें ज़रूरत पैंदी गई उवें उवें कुरान नाज़ल हुंदा गया है। अल्लाह वालिया हुण ये पता लगदा है कुरान आया क्यों है? अल्लाह फरमांदे ने किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। कुरान आंदा मैं आया तां वां कि लोगां नूं अंधेरियां चों कढ दियां
تے روشنی وال لے آواں اندھیریاں چوں نکالاں تے انہاں نوں میں روشنی وال لے آواں اللہ والیا پتہ جے قرآن اپنا تعارف آپ کروایا ہے اور دیکھنا قرآن ایک ایسا ہے اللہ دی قسم ہے جدے نال اے دی نسبت لگ جائے اللہ قرآن دی برکت نال اے دی نسبت نال بھی اللہ شانہ عطا کر دیندے نے قرآن ایڈا برکت والا جدے نہ نسبت ہو جائے اللہ ذوالجلال انہوں بھی عزتاں عطا کر دیندے نے اللہ والیا وکھیا جے ہے تے ساری روئے زمین ہے تے سارا علاقہ ہے تے ساری دنیا ہے تے ساری دنیا دی سرزمین لیکن قرآن آیا کتے وے کتے آیا قرآن عرب وچ کتے آیا عرب وچ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگو عرب ایک ایسا علاقہ ہے کہ اللہ پاک نے جنوں ساری کائنات دی زمین تے عزت عطا کیتی ہے کادی برکت نال بولو قرآن دی برکت نال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے تے او علاقہ ساریاں علاقیاں نالوں بہتر ہو گیا ہے پھر قرآن جس زبان وچ آیا ہے حالاں پشتو بھی دنیا وچ ہے وے انگلش بھی ہے وے فارسی بھی ہے وے ہندی بھی ہے سندھی بھی ہے ایمان نہ دسیا جے جڈی پیاری زبان عربی ہے اے دے نال دی کوئی زبان کیوں قرآن عربی وچ ہے قرآن عربی اندر بلسان عربی مبین قرآن عربی زبان وچے تائیں تے میرے آقا دا فرمان ہے حدیث یاد آ گئی ہے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا احب العرب لثلاث کو سبحان اللہ آقا فرماندے نے عرب نال 3 وجہ تو محبت کریا کرو کنیاں وجہ تو 3 وجہ نے انہاں دی وجہ تو اہل عرب نال تے عرب دی سرزمین نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو تے میرے آقا فرماندے نے 3 چیزاں کیڑیاں نے پہلی گل لنبی عربی چونکہ ساڈے پیغمبر عربی نے اس واسطے عرباں نال پیار کرنا ساڈا حق بندا ہے فرمایا میں عربی ہاں اس واسطے عرب نال پیار کریا کرو اور دوجے میں نمبر تے میرے آقا فرماندے نے والقرآن عربی قرآن بھی عربی زبان وچے اس واسطے تسی عرب نال پیار کریا کرو تیجے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے واللسان اہل الجنت عربی تے جنت وچ ساریاں دی بولی بھی عربی ہوئی ہونی ہے فرمایا عربی بولی جنت وچ ہوئے گی فرمایا اے 3 وجہ نال اہل عرب نال پیار کریا کرو تے تائیں تے پھر اللہ ذوالجلال نے قرآن دی نسبت نال جدے نال قرآن دی نسبت لگ گئی اللہ دی قسم نسبت والا وے اچائی ہو جاندہ ہے کپڑا تے او بھی ہے جدے نال جراباں بندیاں نے کپڑا تے او بھی ہے جدے نال شلوار قمیض بنانا ہے کپڑا تے او بھی ہے جڑا شاڑ بنا کے قبراں تے چاڑ چھڑنا ہے کپڑا تے او بھی ہے جناب جدے نال اپنا غلاظت صاف کرنا ہے او بھی کپڑا ہے تے ہے او بھی کپڑا ہے جدے نال قرآن دا غلاف بنایا ہے آج تک ویکھیا جے کسی غلاف نال معاذ اللہ جُتی صاف کیتی ہوئے کیوں کہ قرآن نال لگ گیا ہے قرآن نال جڑ گیا ہے نسبت قرآن نال بن گئی ہے اس واسطے اللہ نے اس کپڑے نو بھی عزت عطا کر چھڑی ہے تے میرے بھائی جس زمانے وچ قرآن آیا ہے جس دور وچ قرآن آیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے خیرو
قرونی کرنی. فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خیر و قرونی کرنی. آقا فرماندے نے میرا زمانہ سارے زمانیاں نالوں بہتر ہے کیونکہ یہ دے وچ قرآن آیا ہے. سارے زمانیاں تو بہتر، نبی سارے ہی بہتر نے، لیکن میرے پیغمبر نالوں بہتر نبی علیہ السلام دے زمانے قرآن آیا ہے. اس واسطے اللہ نے زمانے نو عزت عطا کر چھڑیے تے پھر جس امت آیا ہے کو سبحان اللہ. امتیو جس امت وچ قرآن آیا ہے اللہ فرماندے نے کن تم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا تسی ساریاں امتاں نالوں بہتر امت ہو. کیوں؟ تواڈے حصے قرآن آیا ہے، کئیاں دے حصے تورات آئیے، کئیاں دے انجیل آئیے، کئیاں دے زبور آئیے، کئیاں دے صحائف آئے نے. کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماندے نے فرمایا جس زمانے وچ قرآن نازل کیتا ہے او زمانیاں تو بہتر ہے، جس نبی تے نازل کیتا ہے او نبیاں تو بہتر ہے، تے جس زبان وچ نازل کیتا ہے زباناں چو بہتر ہے، جس علاقے وچ نازل کیتا ہے ساری دنیا تو بہتر ہے. تے فرمایا کائنات والیو جس امت آیا ہے او امتاں وچوں بہتر ہے. اے میرے اللہ دا شان ہے، میرے اللہ ذوالجلال نے انہوں شان عطا کیتا ہے. جس مہینے وچ آیا ہے وہ مہینیاں چو بہتر، جڑی جس رات وچ آیا ہے وہ راتاں وچوں بہتر ہے، جڑا فرشتہ لے کے آیا ہے وہ سارے فرشتیاں نالوں بہتر ہے. تاں تے میرے آقا ہر خطبے وچ پڑھ دے سن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تائیں تے میرے آقا پڑھ دے سن آندے سن ساریاں کتاباں وچوں خیر کتاب اللہ دا قرآن ہے. تے ذرا آسان لفظیں سمجھا دیا. بہتر سب بہتر تھی بہتر، بہتر سب بہتر تھی بہتر، تے پاک کلام الہی اس دی مثل برابر دجے ہور کلام نہیں کوئی. تے چنگا ہر چنگے تے چنگا را محمد والا، تے مندہ ہر مندے تے مندہ بدعت والا چالا. فرمایا اے جڑا قرآن ہے ہر اعتبار نال عزت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، برکت والا ہے. کنی کو برکت والا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے مجلس ہے نا جمعے دی درس دی ہوئے جلسے دی ہوئے جمعے دی ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس مجلس وے قرآن پڑھیا جاندہ ہے کہو سبحان اللہ. اللہ دی قسم خوش نصیب ہو تسی دوڑے نہیں سن دے، جناب کسے کہانیاں نہیں سن دے،
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵਾਅਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਫਤਹੁ ਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉੱਚੀ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਖਮਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਏ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 3 ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ग़ाशियहुमुर रहमा, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਢਾਂਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। کوئی گل کردا تے انہوں یہ نہیں کہنا چپ ہو جا جمعہ ضائع ہو جائے گا، صف دا تیلا نہیں توڑنا، اپنے کف دے بٹن آپ بند کرو۔ میرے بھائیا توجہ دے نال سن لینا، کوئی حرکت نہیں کرنی، کیوں؟ غاشیہم الرحمہ، کہ تسی اس ویلے رب دی رحمت دے سائے تھلے ہو۔ اللہ ساڑے سارے آتے اپنی رحمت فرما دے۔ تیری رحمت دا دریا وگدا تے دریا وی بے بہا وگدا، اوے میرے در تے آ جاؤ بہ جاؤ تے میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ جے تو منگے نا انسان نہیں، جے میں دیوانا رحمان نہیں۔ اللہ تے آپ کہندے نے پہ غاشیہم الرحمہ، تے فرمایا نازلت علیہم السکینہ۔ آقا فرماندے نے دوجا فضل اللہ دے ہوندا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں تے سکون نازل کر دے نے۔ ایمان نال دسیا جے باوضو بیٹھے ہو، قرآن سن کے دل نو سکون ہوندا ہے کہ نہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے قرآن سن کے انہاں دے دلاں نوں سکون ملدا ہے۔ آقا فرماندے نے مجلس تے اللہ دا سکون طاری ہو جاندا ہے۔ تے تیجی آیت قرآن دی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمان۔ اللہ فرما دے جڑے میرے بندے نے جدوں قرآن سن دے نے، ایک انہوں نے سکون ملدا ہے تے دوجا انہوں دے ایمان وچ برکت اضافہ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے مجلس رحمت نے بھی ڈھانپی ہے تے اے دیتے سکون بھی نازل ہو رہا ہے۔ تے تیجا انعام کی یہ قرآن سن والیا، تیجا انعام اے وے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا ذکرہم اللہ فی من امدا۔ تے تیجا تیرا شان اے وے قرآن سن والیا، تو قرآن سنن دے ہیں تے اللہ تیرا ذکر اپنے فرشتیاں چ کرن دے ہیں۔ فرشتیاں نو اللہ آندے نے تسی آندے سے انہاں نو بنایا جے نہ فساد کرنگے، رولا پانگے، لڑائی کرنگے، دنگا کرنگے۔ فرمایا میرے بندے تے قرآن سن دینے پہ اچھی کبو۔ فرمایا قرآن پہ سن دینے، اے تے قرآن سنائے نے، محظوظ ہو رہے نے، خوش ہو رہے نے۔ تے جنہ لوگاں دا نام
میرا اللہ اپنی مقدس زبان تے لے آئے وہ کیڈے نصیب والے لوگ ہون گے۔ آئیے ایک حدیث سناواں، میرے پیغمبر تشریف فرما نے تے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول نے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابی جی اللہ دے رسول، فرمایا مینوں قرآن تے ذرا پڑھ کے سنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک۔ حضرت ابی اپنے شاگرد نو اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں آقا قرآن پڑھ کے سناؤ، تے میرے آقا فرما اگوں صحابی آندے نے اقرأ علیکا و انزل الیکا، آقا قرآن آیا بھی تواڈے تے وے تے پھبدا بھی تانوں ہی ہے، تسی پڑھو۔ سونیا میرے کولوں کوئی غلطی ہو سکتی ہے تے میں کیویں پڑھاں؟ قرآن آیا بھی تواڈے تے وے تے سونیا اے دے پڑھن دا حق بھی تسی ہوئی ادا کر سکدے ہو۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے نے ابی میں تینوں کہہ رہا قرآن سنا۔ سونیا میں گزارش کی تھی تسی پڑھن دا حق ادا کر سکدے ہو، آیا بھی تواڈے تے میرے آقا فرماتے نے گل سنن والی، آقا فرماتے نے ابی تینوں میں نہیں آکھیا۔ ابی آندے نے سونیا مینوں تے تسی آکھیا ہے۔ فرمایا مینوں ہور کسے نے آکھیا ہے؟ کنے آکھیا تانوں؟ آقا فرماتے نے مینوں جبریل نے آکھیا ہے۔ تے جبریل آندا میں آپ نہیں آکھیا، مینوں عرش والے خدا نے آکھیا ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل۔ فارسی دا شاعر ہے تے گل بڑی کمال کرتا ہے، آندا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ شاعر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے میں انی دیر تک گل ہی نہیں کرتا، بولدا ہی نہیں جدوں تک مینوں جبریل نہ آ کے کہہ دے وے۔ تے جبریل آندا ہے میں انی دیر تک گل کردا ہی نہیں جدوں تک عرش والا خدا نہ کہہ دے وے۔ آقا فرماندے نے ابی اللہ دا حکم ہی میں نہیں آکھیا۔ حضرت ابی دے خوشی نہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہندے نے سونیا میرا ذکر میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے آندے نے سونیا اے دسو میرا نام فرشتے دی زبان تے آیا ہے؟ آقا فرماندے نے میرے لین تو پہلوں تیرا نام جبریل امین نے لیا ہے تے جبریل امین تو پہلا عرش والے رب نے تیرا نام عرشاں تے لیا ہے۔ ابی بن کعب دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، آندے نے سونیا یہ ایڈی برکت والی کتاب ہے کہ میں تانوں پڑھ کے سناواں۔ اللہ ذوالجلال دے قسم ہے۔ پھر ابی پڑھ دے نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اللہ کہندے نے انہاں کولوں سورت بینہ دی تلاوت سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں بڑا ہی نصیباں والا، میں دس رہا سا کہ تہاڈا ذکر بھی اللہ اپنے فرشتیاں تے تہاڈا نام لے لے کے کر رہے نے، تے تسی کڈے خوش قسمت ہو۔ اللہ دے قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ اپنے بندیاں نو جڑے تسی آئے ہو اللہ انعام دین گے، تسی قرآن سن دے رہے ہو، حدیث سن دے رہے ہو، آؤ میں تو انوے نام دیاں۔ کی یہ نام ہے؟ فرمایا انی اشہدکا انی قد غفرت لکم۔ اللہ دے فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ۔ کون گواہ ہو جاؤ؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ انی قد غفرت لہم، میں اینا آن والے سارے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اندر میں معاف کر چھڑے ہیں۔ تے ایک فرشتہ اندر اللہ میری ایک گزارش ہے، جی دسو۔ اللہ سونیا اس مجلس اندر قرآن دی محفل تے برکت اندر واسطے اللہ ایک بندے نو نہ کسے بندے نال کام سی او وچ او دا
جہدے نال کم سی مجلس بیٹھا قرآن سندا ہی پیا، انہیں سنن دی نیت نال نہیں سی آیا، وہ تے انجے ہی آیا بندے دا انتظار کردہ پیا تے ایک قدم فارغ ہوئے تے میں دے نال گل کراں، تے کوئی پیسے لواں، کم کرا لاں، گڈی لینی ہے، مینوں کتے کھڑنا ہے۔ اللہ جی یہ تے ڈیکن ڈیا سی، یہ قرآن سنن نہیں آیا۔ اللہ فرماندے نے میرے قرآن دی برکت اینی ہے، فرمایا اس آن والے نوں بھی میں معاف کر چھڑے ہے۔ قرآن دی مجلس سن والے پاویں نہیں ہے ذہن نال آیا، انہاں نیکاں لوگاں دی مجلس دی وجہ تو انہوں بھی معافی مل گئی ہے۔ اوے جس مجلس وچ عالم فاضل تے واز کلام سناوے تے صفاں بنا کے سنن فرشتے تے مجلس بخشی جاوے۔ اللہ سانو سارے انہیں معاف فرما دے، اللہ سارے انہیں بخش دے، اللہ ساڑھے تے رحم کر دے۔ تے ایک کتاب کڈی برکت والی ہے، اللہ فرماندے نے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، فرمایا اے جڑا قرآن ہے، فرمائے لوگاں واسطے ہدایت دا راہ ہے، ہدایت دا رستہ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام مکے تشریف فرمانے، اللہ توانو مکہ پاک دی رمضان دے مہینے میں زیارت نصیب فرمائے۔ نبی پاک تشریف فرمانے تے ایک بندہ دوس قبیلے دا سردار، شاعر، سیانہ، دنا، ڈیرے دار، پرے پنچایت دا عقل مند بند آ رہا ہے۔ مکے والیاں نو پتہ لگیا دوس قبیلے دا سردار طفیل دوسی آ رہا ہے تے باہر نکل پے، باہر نکل کے استقبال کیتا، استقبال کر کے ہم دنوں طفیل اسی تیرے نال خیر خائی کرنے ہاں، اسی تیرے نال بھلائی دا ارادہ رکھنے ہاں۔ ہاں جی دسو، آندے نے تو چنگے ہیں، شاعر ہیں، سیان ہیں، سمجھدار ہیں، تے ساڑھی ایک گل سن لے، ساڑھے مکے ویچ ایک بندہ آیا جیدہ نام ہے محمد، کوئی زبان چپ نہ رہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تے انہیں آ کے مکے چ لڑائیاں، جدائیاں، اختلاف، جھگڑے، بڑے نقصانات ہو رہے نے، تے خدارا تیرے اگے اپیل ہے کہ اس محمد دے متھے نہ لگ جائیں کتے، او دے آنکھیں نہ لگیں، او دی گل نہ سنی، او دا کلام نہ سنی۔ شاعر سی، سیانہ سی، آندھا ہے مینوں اینا متاثر کیتا، اینا ڈرایا۔ میں کہا اچھا ایڈا خطرناک بندہ ہے، میں روئیں دے پوڑے بنا کے اپنے کناں وچ للہ کہ میں بولا ہی ہو جانا، کانے چواز پے گی نا، سنا گئی نا۔ آندھا میں اسی طرح مکے وچ داخل ہویا، بیت اللہ دا طواف کرن لی مکے میں آیا بیت اللہ دے اندر، تے رات دا وقت تے آندھا میں طواف کرنا پیا حتیم دے اندر۔ اللہ تو انو دے سجدے نصیب فرمان۔ حتیم دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام، سونی شکل، سونا قد کاٹ، روشن چہرہ، قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، اے ہو جیا سونا کسے مانی جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق سی بنیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ تو فیل آمدہ میں ویڈھا پیا، آمدہ ہے میری تے عقلی دنگ رہ گئی، ایڈا سونا، ایڈا چنگا، ایڈا خوبصورت، تے ہاتھ میرے نبی دے سینے تے نے، رات دا وقت حتیم بیت اللہ تے میرے آقا رات ویلے رب دے قرآن دی تلاوت نفلاں وچ پہ پڑھ دینے۔ اللہ تو انہوں بھی نصیب فرما دینے۔ میرے پیغمبر دی کیفیت کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ آقا ساری رات لنگاوے، تے
تے صورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے جان اکیلی اوتھے یار نہیں بیلی تے عیش آرام نہیں کوئی اس غم اندر حضرت کولوں قضا نماز نہیں ہوئی میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں تو فعل آندہ ہے میں نظر اٹھائی تے میں ویکھیا تے میرے دل وچ خیال آیا تو شاعر ہیں پنچایتی ہیں ڈیرے دار ہیں لوگاں دے فیصلے کرنا ہے تے آندہ ہے میں جاندا نہیں ساں پہچاندا نہیں ساں کہ اے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آندہ میں ویکھیا میں کیا تو فعل آج تو پہلا ایڈا سونا جوان تو پہلا نہیں کدی ویکھیا ایڈا کمال زلفاں میرے نبی دیاں ادوں کمال حسن میرے پیغمبر دا اس تو با کمال میرے پیغمبر دا رنگ ٹنگ اللہ نے بنایا ہی کائنات تو وکھرا ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام دھیان نال یہ کوئی توجہ نہیں تو فعل آپ ہی تجزیے کری ہوندا ہے آپ ہی ویکھی ہوندا ہے ویکھ کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھ دینے پہ آندا جڈا سونا بندہ ہے یہ گل بھی سونی ہوئے گی جڈا سونا ہے یہ کلام بھی ایڈا ہی سونا ہوئے گا آندا میں ذرا جیا ایک کان دا پوڑا ٹھلا کیتا یہ آواز کی آ رہی ہے حال عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ قرآن پڑھیا آندا میں کہا تے کلام ہی بڑا زبردست ہے آندا میں دوجا پڑا بھی کٹ دیتا دوویں کٹ کے سنن لگ پیا سندا رہا تے میرے آقا پڑھ دے رہا سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سارا اور دل جومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد تو فعل آندہ ہے میں ٹک ٹکی لائیے سننا ادو ود مزہ ہے وینا ادو ود لطف ہوندہ ہے آندے نے خیر یہ پڑھ دے رہے نماز پڑھ دے رہے پڑھ کے سلام پھیری آقا تر پہ میں بھی مغری تر پہ آقا سبحان اللہ میں بھی آقا دے قدمہ تے نشان تے چلدا گیا چلدا جا رہے ہیں آندہ ایک مقام تے آقا اپنے گھر تر گئے تے میں بھی باہر کھلو گیا دروازہ کھڑکایا کون میں تو فعل آقا آئے فرمایا ہاں بھی کیویں ہے جوانا آندہ سونیا میں توانوں ویکھیا تے دل کردہ ویندا ہی رہواں سونیا ویکھو معبد نے چونپڑی چ ویکھیا سی آندی سی میں دل کردہ ویندی ہوئی رہواں جن نے میرے مصطفیٰ نو ایک دفعہ تکیا اللہ دی قسمیوں مڑ کے نہیں اٹھ سکیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اندر دل کردہ ویندا رہا تے مینوں اے دسو تسی کون ہو تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے تے پڑھن کی ڈیس ہو میرے آقا فرماندے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہاں تے میرے پیغمبر وال تعجب وال ویکھ کے آندا اچھا تیرے تو تے مینوں لوگاں ڈرایا بڑا سی دھمکایا بڑا سی یہ جادوگر ہے یہ دے پیچھے نہ لگ جائیں یہ دا کلام نہ سنی تے آندا سونیا پڑھیا کیجے فرمایا تنزیل من رب العالمین
फरमाया मैं पढ़िया जेड़ा मेरे रब ने मेरे ते नाज़िल कीता है, कुरान पढ़ के सुनाया है, सब ती अफजल आला नेमत ते कारण अहल ईमाना, एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर दुआ जहाना। जिसनू दोवें ए हथ आइया उन्हें पाइया सब भलाइया, इन्हां दुआ दा जिन्ने दामन फड़िया रहमत चढ़िया लाइया। तो फैल आंदा है, मैं आख्या कि ये तो बंदा फसादी नहीं लगता, ये तो झगड़ालू नहीं लगता, ये तो जादूगर नहीं लगता, तो जड़ा कलाम पढ़ता ये भी शायरां दा कलाम नहीं। मैं खुद शायर हाँ, एक कलाम शायरां दा नहीं, एक कलाम किसी उच्ची हस्ती दा लगता है। तो मेरे आका फरमाते हैं अच्छा की कहना चाहना है? आंदा वब सोती यादा का ओ बाय ओ का, सोने जरा अपना नूरानी हाथ अगे करे आजे, वब सोती यादा का हाथ अगे करे आजे। आका फरमाते ने मैं हाथ ते अगे कर देना, तू की करना चाहना है? आंदा इन्नी ओ बाय ओ का, सोने मैं तुहाडे हाथ ते हाथ रख के तुहाडा मुरीद बनना चाहना वा। कुरान इन्ना हाजल कुरान यहदी लिल्लती है या अकवम, अल्लाह फरमाते ने ए जेड़ा कुरान है ये जाहिल कौमां वास्ते हदायत दा सबब है। तो फैल दा किवें सबब लगा है? आइए एक और बात सुन। इंज मक्का है ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल ना एक सहाबी आए, सोहणिया ए जेड़ा मक्के विच औकाज बाजार है ना, मंडी ते मेला है, जिथे लोग मुआशी लैके आउंदे ने, डंगर माल ऊंट बकरियां भेडां खच्चर घोड़े ये वेचने लियाउंदे ने। ते सोहणिया बड़ी बड़ी दूरों पूरे अरब विचों शायर आउंदे ने ते अपना अपना कलाम लिखते ने तख्तियां ते बैतुल्ला दी दीवार नाल टंग देंदे ने। हर बंदा नहीं, जेड़े मुस्तनद शायर सन जिन्होंने अपने कलाम ते कुदरत हासिल है लिखते ने टंग देंदे ने। ते हज़रत अली आंदे ने सोहणिया जे सानू भी इजाजत दिओ ते तुहाडी शान विच असी भी कोई शेर लेके टंग छड़िए। मेरे आका दा जवाब सुनिया जे, गनी टाउन दे बासिया ते गिरतो आन वालिया किताबो सुन्नत दे परवाने आका फरमांदे ने अली वो भी शेर लिखण ते मुहम्मद भी शेर लिखे ते फर्क कादा रह जाएगा? फरमाया फर्क नहीं रहेगा। आका फर्क किवें आएगा? आका फरमाते ने ले आओ गत्ता, चमड़ा ले आंदा, कलम आ गई, दुआत आ गई, सोहणिया की लिखना है? फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया कहू अल अबतर। ये लिख दियो, लिख दिता। फरमाया जाओ दीवार न टंग दियो। बैतुल्ला दी दीवार न टंग दिता गया। जेड़ा शायर आउंदा है एक पासे तवाफ करदा है, पढ़दा जांदा है, पढ़दा जांदा है, ते जदों इस कलाम ते आउंदा है ਇਹਦਾ जवाब ही कोई नहीं आंदा, ए कलाम दी समझ नहीं आती। अच्छा जी, एक अरब दा मशहूर शायर सी लबीद बिन रबिया, लबीद बिन आमर। ये जड़ा बंदा ना इनू आंदे सन कादिरुल कलाम, सारे शायरां दा प्यो, वड्डा बड़ा जनाब दकीक किस्म दा कलाम लिखदा है। ये बंदा आया तवाफ करन दिया ते शायर भी बेची सन ते बाबे दी नज़र पई, वडेरा हो गया है, बाबा वेख के ना एक बार पढ़दा है, खलो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया कहू अल अबतर। बाबा पढ़दा है, फिर पढ़दा है, फिर पढ़दा है। शायर आंदे ने अज एदा जवाब बाबा लिखेगा, क्योंकि ये सिवा किसे नहीं लिखना। बाबा आंदा, बाबा बोलिया
बाबा आंदा ले आओ कलम, ले आओ दवात, स्याही आ गई, कलम आ गई। ते सारे शायर अगे हो के विकन डे ने कि बाबा जी का मुकाबला करन लगा है। ते बाबा अगे हो के इस सूरत दे थल्ले लिख देंदा है, वल्लाहे मा हाजा कौलल बशर। बाबा आंदा मैनू अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ए कलाम किसी बंदे दा है ही नहीं, एक कलाम रहमान दा है, एक कलाम रहमान दा है, एक कुरान रहमान दा है। अल्लाह वाले अल्लाह पाक ने इन्नी शान अता की थी है। ये लबीद आमर वेख के शायर हैरान हो गए, इन्हें इस मुहम्मद के कलमे का जवाब कोई नहीं दिता। आंदा भाई ये बंदे का कलाम ही नहीं, ये रहमान का कलाम है। ते आंदे ने फिर तेरा की तजदी है, की कहना साढ़े उस्ताद दा दस की आखना चाहना है। उस्ताद आंदा ये बारे मैनू पुछदे हो? आंदे ने हाँ ये बारे जिदे थले लिखे आजे वल्लाहि मा हाजा कौल अल बशर, ये बंदे दा कलाम नहीं रहमान दा। तुहाडा इहदे बारे की ख्याल है? फिर ते जेड़ा कादिरुल कलाम लबीद आमरी आंदा मैं अपना ख्याल दसा? आंदे ने हाँ जी। आंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान दिलां दे जंग उतारे, कुरान दिलां दे जंग उतारे, डुब दे बेड़े जिसने तारे। अल्लाह दी कसम अल्लाह पाक ने कलाम बनाया ते ये मुसलमान हो गया। एक दिन हज़रत उमर दे कोल बैठा है, हज़रत आंदे ने तू बड़ा पुराना शायर है, कोई शेर ही सुना छड़। ते अखां विचों आंसू आ गए लबीद दे। पता की आंदा है? आंदा उमर रब दे कलाम अगे मैं कोई कलाम लिखा मैनू शर्म आउंदी है। एडा उच्चा कलाम साढ़े कोल मौजूद है, उन्होंने छड़ के मैं किवें होर कोई कलाम लिखा। अल्लाह वालिया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है या अकवम, ए कुरान जनाब गुमराह कौमां वास्ते हिदायत है। आखिरी बात अल मुस्तदरफ एक किताब है हज़रत इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह दी अरबी किताब है ते ये बड़ी जामे किताब है। ये उन्होंने लिखे आए हज़रत सुलेमान बिन रबी सब को रहमतुल्लाह अलैह, ताजर अपने वक़्त दा डेरेदार चौधरी कारोबारी, इन्हें अपने दोस्तों तैयार किया है कि चलो हज कर आइए। तो वड्डे बंदे दे कहण ते बंदे वेखो वेखी लग जाते हैं कि चलो जाते हैं, सानू पानी पिएगा, खाना खुआ छड़ेगा, साडा किराया पर। ये 150 बंदा तैयार हो गया। किन्ने बंदे? उची बोलो। 150 बंदा तैयार। तो जनाब तैयार हो के निकल पाए ते अपनी बस्ती चों निकले, बगदाद शहर विच आ गए जिथे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा ने। पीर साहब की कबर भी बगदाद में ते मस्जिद भी बोलो बगदाद में। जिमें तुसी नमाज पढ़ते हो हथ सीने ते बन के रफुल यदैन करके आमीन कह के मैं मिंबर ते बह के बावुजू कह रहा, पीर साहब की मस्जिद में अज भी इसे तरह ही नमाज हो रही है। और पीर साहब की किताब गुनिया तो तालिबीन में भी इंज दी नमाज ही लिखी है। बगदाद विच आए, एक जगह डेरा पाया तो सुलेमान बिन रबी आंदे ने साढ़े सारिਆਂ कोल 6-6 हज़ार दिनार ने सोने दे, ते साडा खर्चा है, पैसे ले लो ते हज वास्ते जिहड़ा समान खरीदना है बगदाद शहर जाओ, सारे खरीद लियाओ, सारे लैके टुर पै। ते सुलेमान बिन रबी आंदे ने कि मैनू ना काम है, मैं एक दोस्त नूं मिल लवां, तुसीं उन्नी देर समान लाओ। ते सुलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह निकले एक गली च चलते जाते ने, वेख्या एक रूड़ी है ते रूड़ी ते एक जानवर मरिया पिया, उहदे ते कव्वे कुत्ते इल्लां बैठियां ने। सुलेमान बिन रबी हैरानगी नाल वेख्या ते मूँह ते कपड़ा रख लिया, बो आ रही है। सुलेमान बिन रबी अगे निकले ते पिछे वेख्या एक बापरदा औरत है ते औरत के हाथ में छुरी है, नाल उहदे एक बर्तन है ते औरत बह के ना उस मरे हुए जानवर को कट के ना गोश्त उस बर्तन च पाण दे। सुलेमान बिन रबी हैरान हो गए, ये की माजरा है? सुलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह खलो गए, ये बीबी गोश्त लिया टुर पई।
ਤੇ हज़रत सुलेमान बिन रबी आंदे यार नूं फिर मिल लांगा। ये मगर मगर तुर पैंदे ने, बगदाद चों निकले जंगल वाल निकल पै, जंगल की तरफ जा रहे ने। तो एक ऐसा मकान जिहा बनया जिहदी 4 दीवारी है पर छत कोई नहीं, तो जगह जगह बारियां बनिया ने। सुलेमान बिन रबी वेंदे ने, बीबी उस मकान में चली गई। सुलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने, मैं दीवार के बाहर खड़ा होकर वेखा कि बीबी गोश्त का की करती है। आंदे मैं वेख्या निके निके टुकड़े किते, धोता, धो के साफ करके हांडी विच रखिया ते अग ते रख दी थी। आंदे ने मैं खंगूरा मारे ने वेख्या। आंदे ने मैं क्या बीबी तेनू शर्म नहीं आउंदी, हराम खा रही है, हराम खिला रही है। ते बीबी आंदी है पर्दा करके, शर्म मैनू नहीं आउंदी कि तेनू नहीं आउंदी। आंदा बीबी मेरा की गुनाह, मेरा कसूर की है, मैं की आख्या है। बीबी आंदी है तुहानू पता है मैं नबी पाक दी आल विचों हाँ, असी आले रसूल हाँ, अहले बैत हाँ। ते मेरा खामद फौत हो चुके है, 4 जवान मेरियां बेटियां ने, अज 10 दिन हो गए ने असां जबान ते लुकमा नहीं रख के वेख्या, ते मजबूर हो के बचियां दियां ने। अम्मा सानू नहीं पता, कुछ ना कुछ ले आके दे। ते आंदे ने मैं इस वास्ते निकली ते गई, ते जदों मैं मिरदार कोल पहुंचियां ते मेरे सहन में ख्याल आया कि आले रसूल लोगों कोलों नहीं मंगते, हाथ नहीं करते, तली नहीं करते। ते इन्नल्लाह हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह इल्ला मन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अल्लाह दे मिरदार हराम है, सूर हराम है, गैरुल्लाह दे ना पकारिया जाए हराम है। ते फरमाया पर वो बंदा जिहड़ा मजबूर है वो खा सकता है, अपनी जान बचान मैं तां ले आंदा। सुलेमान बिन रबी दी अखां चों छम छम आंसू जा पे। और सुलेमान तू हज नूं तुरिया इत्थे अल्लाह दी मखलूक ते इस हालत में। फिर आले रसूल क़यामत दा दिन होएगा, अगर अल्लाह पाक ने क़यामत दे दिन नबी पाक ने यह सवाल कर लिया सी की जवाब दें। आंदे ने मैं इरादा, मैं क्या बीबी ना पका ठहर मैं लैके आना। आंदे ने मैं आया, काफिला सारा मुंतज़िर है। सुलेमान कित्थे तुर गए, इन्ना टाइम लाईदा है, लेट हो रहे हैं। आंदे ने भाई आ जिहड़े मेरे पैसे जरा मैनू दिओ। उन्हें 6000 जिहड़ा दिनार सी दे दिता। ते फरमाते ने मैं नहीं जे हज ते जाना, तुसी जाओ। परेशान इन्हां दा भाई रबी नाल है। आंदा सुलेमान तेरी वजह तो इन्ने बंदे तैयार होए ने, ते हज दे मौके सोने रोज़ रोज़ नहीं मिलते। अल्लाह ने मौका आंदा ही ते ना जाया कर, चल ना जे उंज जरूरत ही पैसे थोड़े थोड़े तेन देने, लोड़ पूरी कर लै। हज़रत सुलेमान फरमान नहीं मैं नहीं जाना। खैर उन्हां दा इसरार गालब आया, लैके पैसे सवारी लई तुर पै, शहर आए, खाण पीन का समान खरीदया, पैसे लै ते उस जंगल वाले चले गए। काफिला हज ते तुर गया। सुलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह जाके सारा समान उस बीबी नूं दिता ते कहन लगी मेरी भैन जदों तक मैं 3-4 महीने इत्थे हाँ ते मेरे हुंदियां तुसी घरों बाहर नहीं निकलना, मैं कमा के खुआवांगा। मुसलमाना तेरी ऐ शान सी, तेरा ऐ मुकाम सी, तू किसी मजबूर दी मजबूरी पूरी करना है ते नाल अपनी गर्ज रखना है, उन्होंने बुराई की दावत देना है, बेहयाई वाल तोरना है। मेरे पैगंबर दे गुलाम हजरत सुलेमान बिन रबी आंदे ने 3 महीने मैं इन्हां दी खिदमत करता रहा। हज दा काफिला वापस आया, मैं सोचा कित्थे जावांगा, लोग छे मगोइयां करनगे। वापस आया, हज दा काफिला वापस आ गया ते मैं भी उत्थे उन्हां दे नाल रल गया। रल के नाल फरमांदे ने जदों बैठे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद दी भाई अल्लाह तुहाडा सफ़र कबूल फरमाए। तो जोड़ा उन्होंने मीर से ना हज का आंदा सानू सुलेमान कादियां मुबारकां देना पिया, तुम भी तो साढ़े नाल ही सैं। कहो सुबहान अल्लाह, नाल ही सैं। फरमांदे नहीं, उन्हें कहा ठहर। एक नाल बंदा सी, पुछदे ने अब्दुल्ला
یہ سلیمان جدوں اسی صفا مروہ دی سائی کرن رہے سا کتھے سی آندا جی ساڈے اگے اگے اے سی تے جدوں بیت اللہ دا طواف کر رہے ساں ساڈے اگے اگے اے سی تے جس ویلے اسی زمزم پیندے ساں پے کنویں تے بھی کھلوتا پانی پین ڈیا سی مسجد نبی گئے ہاں اللہ دے رسول دے روزے تے درود پڑھن لگے ہاں یہ بھی اگے پڑھن ڈیا سی تے اے گل کیتی رات ہو گئی سو گئے سلیمان پھر ربی نو خواب آ رہی ہے خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے سلیمان جیڑا تو میری اہل بیت تے میری آل تے ترس تے رحم کیتا ہے تے حج دا خرچہ انہاں تے لا چھڑے آئی فرمایا اللہ پاک نے آرڈر دیتا ہے تیری شکل دا اللہ نے فرشتہ اس کافلے نال ٹور دیتا ہے جن نے تیرے والوں بیت اللہ دا حج کیتا ہے تے سلیمان ایک ورا نہیں قیامت تک اے فرشتہ تیرے والوں حج کردہ ہی رہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اے قرآن گمراہ قوماں واسطے رائے راست تو ہٹیاں قوماں واسطے ہدایت دا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی سانو اس قرآن نال لگن دے قرآن نال جڑن دے قرآن نال محبت پیار دے اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین